Dani de Paris, je suis là en tant qu'Aras 24. Mandenkaw Malion an sogoma an kile anula ni bastawla ala kana baskambela jelena kaw fo kawalmando foli mini dantala abalmake do le lenx ka soldat malinka yere ka soldat Aras 24 aya fo Daniel ko aka groupe pra daele ko aka daele combat koné do Aras 24 voilà groupe sympathisant nyat e binere at ala wallahi na ferla so kelena do babe nimisa wolo ke togola wallahi ngante kelenya anti sika ke kelenye doni kelentana abo dande pare ko har na yemi sigini ko fe combat ko ne do Aras 24 ou akam malien de nyuma onde akolu la joku toyen quoi groupe sympathisant au bana kurawere rebe na daele peut-être il y a daele ou bien encore ma daele follow quoi ntunye capture publier mbetla ka vidéo yere publier ni la vidéo là quoi ante kelenye quoi ante c'est-à-dire ante tabolo kelena quoi dande Paris ne de ya fawye nko ne be groupe sympathisant kono akoko ngalonde do ne ba kono 100% chaw mande amande kaw kelege choko ka jugunde wallahi amman min benala ja yaw choko do groupe sympathisant nyati bogo wallahi nyati che horonya dabarate quoi kewale do ani bara billahi ibe semina ibe so la de Daniel Bado ne be semina e Bado sidiri ne kariale no kaminke Daniel Bodo ika wulunu ni saka no olu tesaneto olu jate mebe ne do bien vrai que bene do awai ne ya fi ngombe sympathisant ngomba dabarate adunkera akera nyake bogo voilà awde ko be sympathisant kono ko be faso jolay Maliou na soro fazo jo yoro de tunye sympathisant ni groupe sympathisant ni ne tuntati ntumba toy wallahi na soro fazo jo yoro de tundo de ntumbe sympathisant ntumba toy har na soro nu ya onkrofodi ube har na soro nu bina onkade ne tuntati
ntumba toy mais aw ku lamé na soro faso jolaw de do aw bena do na ya soro ma foko amman ga famille de céder 3 fois on verra bien ay be sympathiser mo nyininga les lenxie munde kula malinka yerere munde kula aw yere tlo mentigla men ko dai vocalu ban fara ka bo nyona o temenen ko fe mali politicien ba munun be eche kuma manyangata ante tamperire angata bon o kɔfɛ fana donc ne nana fɔ yɔrɔ la ko bon mɔgɔ min ye baara in kɛ n'a ka b'o kite ko o ye tiɲɛ ko mais a bɛ se ka baara in kɛlaw kite mais min ye baara in kɛ n ka bolo yelen dɔn quoi mais ne y'a fɔ ten n ko. n bɛna o la faamuya nin yɔrɔ la yanni an ka taa quoi mɔgɔ min bɛ ka kuma ta a tun bɛ maninka famille de la an y'a kite ka bɔ kun jumɛn de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ banani kɛ anw danbe tɛ banani ye anw danbe tɛ fanani ye anw danbe ye min ye c'est-à-dire i bɛ se ka kuma mɔgɔ ma ka mɔgɔ faga kuma kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma i da fa a fa n'a ba la o t'anw danbe ye anw k'o de ka dabila o de tɛ kɛ an ka groupe kan parce que anw ye mandenkaw de ye ale fana waati bɛɛ i b'a ye de i ba tantɔ i fa tantɔ ko a tɛ marcher maninka tɛ sɔn a ma et puis anw mandenkaw tɛ sɔn a ma argument contre argument mais fanani banani hali n'a sɔrɔ n'anw ni seleri man di a duralen t'anw bolo an ka sigi k'u fa n'u ba neni non an tɛ jɛn n'a ye parce que an b'a dɔn o tɛ argument ye adamaden i seri dan na yɔrɔ min dɔrɔn n'i ye fanani bana i bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn kɔrɔ ye de ko i seri dan na maliyɛnw a ye nin lamɛn nin tun bɛ maninka famille de kɔnɔ mais mun de y'a labɔ a y'u lamɛn ka taa. a ye baarakɛlaw yelen dɔn ou bien n'aw ka baarakɛlaw bɔ ko ni baarakɛla ye ɲɔgɔn gɛrɛ kɛ k'a b'o labɔ mais a tila k'a fɔ tun k'a bɛ arasafaniw labɔ don nataw la ko a bɛ arasafani bɛɛ labɔ n'o bɔ. wa arasafaniw de bɛ fanani ni banani kɛ c'est pour cela k'an k'u tɛ to yen mais arasafaniw caman bɛ maninka famille kɔnɔ a caman b'a kɔnɔ. hari bi an bɛ yɔrɔ min na arasafani caman b'a kɔnɔ mais mun d'an ye nin labɔ an ko fanani ni banani an danbe tɛ a ka dabila i m'a dabila an y'i labɔ ale yɛrɛ bɔkun kɛra nin de ne ye taara i sigi groupe sympathisant kan k'a fɔ ko an ye e kite ka bɔ mais i bɔra kun min na i m'o fɔ i bɔra kun min na i m'o expliquer mɔgɔw ye an ka taa muso dɔw b'a kɔnɔ a bɛna olu fana lamɛn quoi. n ko n'olu n ko se ka baara in kɛ ko dɔ n tɔ ye arasafani ko ye quoi o y'a sɔrɔ o nana fɔ o dɔnni o y'a fɔ ko. non o ye ne kita maintenant o ye ne kita maintenant ko n tɛ don bilen mais lien bɛ ne bolo quoi ni mɔgɔ bolo ka t'o bilen dɔrɔn n bɛ don bilen dɔrɔn n bɛ kite sisan t'aw de ye wa ni n bila dɔrɔn o bɛ ɲɔgɔn ɲininka ɲininka kɔnɔ hali u ka bureau min bɛ taa kalama n tɛ kuma dɛ. suro y'u ta notage o kɔfɛ de i taara réunion kɛ i taara réunion kɛ ka mankan ci ɲɔgɔn na ye vocalu bɛ yan sa an ka taa. den yɛrɛ ladon i ma yan bɛɛ ye den ladon o don o y'o don kuma bɛɛ kɛ ne ka bureau kɔnɔ ye. ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne bɛ tan sigiyɔrɔ sɛbɛnni mɔgɔ dɔ y'a di min ma yan bɛɛ da yɛrɛ don bidon kɔnɔ ko n kana kuma dɛ n tɛ kuma bidon kɔnɔ n tɛ kuma. voilà i filɛ ka min fɔ a ye nkalon de fɔ ko ale tun bɛ maninka famille kɔnɔ et puis a tun bɛ fɔ bureau kɔnɔ walahi o ye nkalon ye mɔgɔ minnu bɛ bureau kɔnɔ olu donnen don ale tun tɛ bureau kɔnɔ ko dɔ de b'an ka bureau kɔnɔ sederi mamuru de don arasibali kanubaga de don hali an y'ale kite ka bɔ bureau kɔnɔ o kɔfɛ o ye lien ta ka lien de ale ma ale bɛ don ni lien de ka taa anw bile ka bɔ aw ni ala cɛ maliyɛnw hɔrɔnya a bɛ min ya est ce que nin nkalon in yɛrɛ est ce que a sera ka nin fabriquer yɛrɛ ya nin ma fabriquer ka taa yɔrɔ si awa nin ye nkalon de ye i bɛ groupe min kan n'a lien b'i bolo o ye groupe min bɛ fɔ et puis eri maninka famille i b'o de lien kan même hali international t'i bolo international tɛ e bolo sitire France bɛ e bolo wa o tɛ e bolo an ka bureau bɛ e bolo wa. bon aw bɛ taa nkalon de tigɛ ka ɲɔgɔn kun fa ni nkalon ye aw ye nin ye jɔn ye arasibadi c'est ça c'est la vérité donc anw tɛ sɔn nin de ma minɛ e ni ala cɛ an ka groupe lien bɛ sɔrɔ e bolo cogo jumɛn na o bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ an ka groupe ma ci fa de b'anw na n'an b'an ka groupe lien bila k'a fɔ ko bɛɛ ka don a kɔnɔ wa i ko dɔ de b'an ka groupe kɔnɔ an ka bureau kɔnɔ ko sederi membre dɔ de don o de ye lien ta k'a d'i ma ko ne ko ko nkalon de don lien min b'i bolo n'a bɛ ka don ni lien min ye o ye de maa 400 ni ko de b'o groupe in kɔnɔ. maa 400 ni ko bɛɛ maa 400 ni ko o de b'o groupe kɔnɔ a ka di mɔgɔ mɔgɔ i bɛ se ka don o lien kɔnɔ mais o tɛ jate anw na o tɛ compter anw na voilà anw bɛ compter ta yɔrɔ min na n'i bɛna don international kɔnɔ ani n'i bɛna don groupe fitininw kɔnɔ jate bɛ ta o yɔrɔ de la mais k'a fɔ ko e bɛ groupe dɔ in ka groupe 100 maa 400 ni ko bɛ groupe min kan k'o de y'anw ka bureau ye est ce que ninnu ye bon arabari nɔfɛ mɔgɔw i kalankɛla de ka dɔgɔ i kunfin de ka ca i kunfin mun kunkolo tɛ baara kɛ de o de ka ca quoi an ka taa
aw yɛrɛ bɛ tigɛ ninnu na k'a fɔ hali même sympathisant yɛrɛ tɛ faso jɔ la ne y'o de fɔ maliyɛnw n b'u yira aw la kelen kelen o n'o ye ne ka groupe hadimi don o don ne kɔni b'a ci o don tuma dɔ u bɛ fɛrɛ ka groupe wɛrɛ kelen bon e ko lien b'i bolo ko e bɛ se ka don an ka groupe kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e bɛ se ka don an ka groupe kɔnɔ o ma se tili ko kuma la o ni lien kɔni b'i bolo i bɛ se ka mɔgɔ 100 bɛɛ ladon groupe kɔnɔ i bɛ se ni lien kɔni bɛ yen bɛɛ bɛ se ka don bon e ko ni e kɛra admin ye lien ko tɛ admin ko la o i bɛ se ka mɔgɔ ladon i bɛ se ka transférer ka taa yɔrɔ bɛɛ donc i ka da la nkalontigɛlaw de don kalabantiw de don Cédéri ini maninka famille an tɛ bɛn o ye tiɲɛ mais minnu bɔra maninka famille la ani minnu bɔra Cédéri la ninnu de ye kalabantiw ye ninnu de bɛ taa tasuma minɛ k'a sɔrɔ i tɛ Cédéri fɛ i tɛ Arasbadi fɛ i tɛ maninka fɛ i tɛ maninka famille fɛ est ce que aw y'a faamu wa kɛlɛ b'aw n'u cɛ bi mais wallahi an dama ni ɲɔgɔn cɛ arankini tɛ de arankini bɛ jɔnni bolo minnu bɔra maninka famille la ka taa Cédéri la minnu bɔra Cédéri yɛrɛ la ka na maninka famille la awa ninnu de bɛ taa nkalon tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ foyi yɛrɛ tɛ yen k'an kun kari ɲɔgɔn na parce que olu t'a fɛ jamana ka avancer olu t'a fɛ an ka bɛn fɛn min ka di olu ye dɔrɔn waati bɛɛ k'a sɔrɔ mankan de bɛ yen u b'u yɛrɛ kɛ Arasbadi kanubaga ye ou bien k'u yɛrɛ kɛ les Lensi kanubaga ye or que c'est faux jamana bɛ jɔ nin kan kan. ne b'a ci o don mais ma dɔn tɛna k'a dimi fo ka taa jɛ n'o ye ne k'a dimi don ayi malika ka ko siri dɔ nin koyi malika wo kɔnɔ k'a firi mɔgɔ b'o jaabi wa n'a ye den a k'i kun bɔ dɔrɔn n'a ye den a ka bɔ dɔrɔn a k'a yɛrɛ yira dɔrɔn minnu bɛ malijɔ la olu b'u yɛrɛ yira o. voilà ni lajɛ Dani e de y'a fɔ i da barabaden na k'a fɔ ko aw tɛ maninka tɔgɔ fɔ aw ka groupe kɔnɔ aw tɛ fɛn fɔ les Lensi ye mun de fɔra sisan ko maninka kafiriden a fɔra yɔrɔ jumɛn groupe sympathisant sanfɛ est ce que aw bɛ faso jɔliko kuma vocal 500 ni ko a t'a kɔnɔ o ye bi ta dɔrɔn de ye ka taa sur o la ka n'a bila yan'u ka groupe ci parce que groupe cira sisan i y'a ye vocal 500 ni ko a bɛɛ bɛ yan a bɛɛ bɛ maninka de kan a bɛɛ bɛ ɲamɔgɔya kuma dɔrɔn de kan kuma ɲɛnama foyi t'a kɔnɔ foyi aw ko aw bɛ faso jɔ la groupe kɔnɔ o tuma na aw bɛ faso jɔ la tɔw ɲinama di yan ou bien a ye tɔw ka wari de fara ɲɔgɔn kan ka to aw bila yɔrɔ dɔ la dɔrɔn k'a fɔ aw bɛ faso jɔ la aw bɛ n'u kunkolo sɔfɛ Facebook kan olu ye mun dɔn ni faso ye olu tɛ diɲɛ kalama di yan ou bien hakili t'olu la di yan nin tɛ faso jɔ cogo ye dɛ an ka taa. k'i dogo Majini kɔfɛ manamanakan bɔ la. wa malika yɛrɛ bɔ a ye direct dɔ kɛ bi o kumakan ye a yɛrɛ kumakan direct. wa n'i y'a ye Umaru Mariko bana ka taa ministre la a tɛ se ka baara tigɛ ne ye min fɔ bilahi an bɛ waati min na i bɛ ka ta. bien nin kuma de fɔra k'a fɔ Arasta yɛrɛ tana ye de leader wɛrɛ ye Arasta dun wolola Umaru Mariko tɛgɛ de a wolola Umaru Mariko tɛgɛ de ale bɛ se Umaru Mariko kɛlɛ cogo di ou bien a b'a ka groupe la denw bila k'a fɔ k'olu ka taa Umaru Mariko kɛlɛ est ce que Arasta bɛ mɔgɔ fɛ n'a bɛ mɔgɔ fɛ a kan k'i gɛrɛ Umaru Mariko la an si tɛ se ka kɛ cogo kelen ye an tɛ se ka dɔnniya kelen sɔrɔ an tɛ se ka kɛ taabolo kelen ye mais hakilina kelen o ye Mali de ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali de la an bɛɛ bɛ idéw fara ɲɔgɔn kan Mali kan ka avancer cogo min mais est ce que Arasta y'i gɛrɛ Umaru Mariko la Umaru Mariko mana kɛ politicien ye cogo o cogo a mana kɛ cogo o cogo ko a man ɲi a mana kɛ cogo o cogo a mago bɛ faso la dɔɔni bon mɔgɔ min mago bɛ faso la i gɛrɛ o tigi la dɔɔni aw ka ɲɔgɔn lajɛ surtout e wolola mɔgɔ min tɛgɛ e b'a fɔ ko e de bɛ ko dɔ ka tɛmɛ o kan e de bɛ faso fɛ ka tɛmɛ o kan e bɛ faso fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn i b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn i ka photo dɔw bɛ yan n b'u publier bi Arasta i ka 2017 photo jama min tun b'i kɔ ani bi an bɛ waati min na ani jama min b'i kɔ Arasta n b'u publier bɛɛ b'a ye k'a différence dɔn k'a dɔn sisan kɔni e tora dɔrɔn de an k'i fiyɛ ou bien e tora dɔrɔn de an ka wo t'i la i ka taa n'o tɛ mɔgɔ si t'i kɔ foyi n'i bannen de i sera i carrière dan de la foyi de t'i la tugun nafa t'i la tɔnɔ t'i la foyi i ma se ka fɛn ye i nana i y'a tɔ kɛ tiɲɛli de hali n'i ma se ka fɛn ye kɔni kana tiɲɛ kɔni mais i nana i y'a tiɲɛ de mais i ma se k'a dilan i y'a tiɲɛ de i y'an bila ɲɔgɔn na de mais i ma se k'an fara ɲɔgɔn kan nin ye mun révolutionnaire façon ye nin ye mun révolutionnaire façon nin ye mun den sugu de ye nin ye nin malankolo den sugu jumɛn de ye anw b'a fɔ nin de la k'a fɔ ko la voix des peuples yɔrɔ jumɛn c'est pas la voix des peuples nin tɛ peuple voix ye wallahi nin t'anw ka kuma fɔta ye nin y'a yɛrɛ ka famille de ka kuma fɔta ye nin ye Bakili de ka kuma fɔta ye mais maliyɛnw tɛ dɛ a yɛrɛ ka entrée personnel o de kuma fɔta de don a n'a yɛrɛ ka siniɲɛsigi mais maliyɛndenw ka siniɲɛsigi hami o n'o miiri n'o tasi wallahi o tɛ Arasta la n'o bɛ Arasta la bi Mali bɛ degré min na Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ min na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan Arasta i da tun kan ka maga nin bɛɛ la i da tun kan ka maga nin bɛɛ la mais e bɛ avion ta la i bɛ k'i pan ka t'i jigin yɔrɔ wɛrɛw la minnu bɛ t'i kunbɛn minnu b'a fɔ k'olu ye Cédéri ye est ce que an b'u lajɛ est ce que i kalannen don wa est ce que i bɛ ko dɔn est ce que i bɛ ka miiri fa kɔrɔ ba kɔrɔ minnu b'u kɔ Mali la est ce que i bɛ ka miiri ninnu na wa i tɛ ka miiri ninnu na o donc ni miiri ni tasi banna k'i dulon fɛn na fɛn min t'i nafa fo n'a bɔr'i kun o kɔrɔ ye de ko ɲɛnamaya donna bɔgɔ la ka ban quoi
voilà aw tiska ke foye tugu aw ni har arasta yere kafsara ye parce que aw de ba ka drome fara nyonga ku ci arasta ma ay be munde ni foy école so kelente mali kono mali yero ka jande bamako kono ka fo hari yani école ka taw tara yoro min fura ko ceder de tara yan furate aw ko halbe ko rasbadi be barala aw ko halbe ambe rasbadi contour la aw ko ambe serri contour la yana o ka fo aw kata kisejo est-ce que école ta wati ande o ka avenir c'est très important ka geleni fembe est-ce que aw tara hari école so kele kata ko na nettoyer wa ceder bamako ya kewa est-ce que international wori ci kata amakeo mais aw nya ke aw mandenkaw aw nyake aw nye fenke malila minteni aw na tisika ke kelenyo dabara te faso joy yere yira te faso joy ka mo ka wori mine ku fara nyonga dani mo chaman de bi fe yere kanula obey way kelenye nete haside de mo chaman fana de be siranen bi dabara de nyi damar fami bi ku siranen bo de nyi ka tugi ko me tisika kite ka boy ga groupe la dani akala kama aka maul libere doni quoi aye maw bo jonya la o yere bolo aw ko be jonya de kelela ma kana do jonya la an ka démocratie de ta femi kadi femi e ka fo dabara la kanga minke e ka ke min mande e ka fo aw diglembe mo haklika aw diglembe mo niunka har min kadu dai min kadu ye ka ke teska ke ala nu be sirawiya kana tu la jaba ala ni be sirawiye aw kana tangalon jugu surula parce que aw ngona chamande ke o de keraw kele ko bogona bolo e ana o tabolo ara ta yere bora tende awulla tende dona tende anana folo ko jinia kela wa anana fulana ko mori kafiru olu son ka peren anana o kera sabana nye nana dipte numéro la o kofe anana ka foko terroriste be Mali nord la ko ibeka de nodo ko président de nodo kanga gouvernement de magoto lula ngara sta wulla tande a wulla ni tiere me alaba nana ke munye jenia a wulla ni tiere alaba munde ya magosa musoko a wulla ni tiere munde maliendo mbarasta la wori entre personnel parce que ayi jamana lajɛ ka jamana toy c'est pour cela qu'an k'an t'a fɛ bɛɛ b'a dɔn bi wallahi arasta sanzira bɛɛ b'a dɔn bi arasta tɛ faso jɔ la bɛɛ b'a dɔn bi hɔrɔnya tilalen bɛ arasta n'a ka denbaya n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ b'a dɔn bi ko donna tɛ arasta ka jɛkulu kɔnɔ yɛrɛ donna tɛ arasta ka jɛkulu kɔnɔ arasta ma se k'a yɛrɛ don aw minnu b'a nɔfɛ k'aw kalannen don k'aw bɛ ko don k'aw ɲɛ bɛ faso la aw bɛ faso wɛrɛ kɔnɔ o taabolo n'aw ka taabolo a n'a wuli waati ni sisan cɛ différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ aw ma se k'o dɔn ɲɛ kali ala la aw tɛ se ka kɛ fɛn dɔn n'aw ye aw tɛ se ka nafa ɲɛ aw faw na baw la aw tɛ se ka nafa ɲɛ faso ye tugun jamais wallahi n'aw tugura arasta nɔfɛ ko arasta di aw ɲɛ yɛlɛli kun ye mun de ye i ka se k'i yɛrɛ ta i ka se ka ko dun n'i yɛrɛ ye i ka se ka hakili ɲuman ta n'i yɛrɛ ye mais hali bi aw b'o de kɔnɔ ko arasta di aw ɲɛ yɛlɛ aw anw tɛ bɔ arasta kɔ aw ɲɛ ma yɛlɛ hali bi de aw bɛ sagaya ni bagaya ni wuluya de la ye a kɛra muso ye i ye wulumuso de ye a kɛra cɛ ye i ye wulu de ye i ye falicɛ de ye an b'a fɔ dɛ foyi tɛ bɔ a la et puis papaga tɛ bɔ a la malijɔ in fo ni arasta y'a da bɔ malijɔ in na n'o tɛ nɔ mais arasta tilala quoi arasta ka dossier bɛ n'ale wallahi maliyɛnw ne de ye n kala u ye ne arasta 24 Facebook in ka yan ne de ko n ko cɛ tɛ min bɛ bɔ ni arasta ye ne de bɛ bɔ ni arasta ye n ye n kali ala la wallahi o tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ an ka taa an ka ninnu an ka faso kunmasuluden ninnu de a y'u ka vocaliw lamɛn ta voilà. K'a bila ministre de la défense la a tɛ se k'a baara kɛ a tɛ se cɛ kuma tɛ ko ye a kalan tɛ Umaru Mariko la an kana ɲɔgɔn na a kalan t'a la dɛ. Boy k'a lajɛ ko kalan tɛ Umaru Mariko la dɔnniya t'a la a mana kɛ cogo o cogo a y'a se kɛ Maliko la a se damayira a y'a kɛ Maliko la mais arasta dun a sera ka mun de kɛ a tɛ ye wallahi sini ni Umaru Mariko sara an bɛ se k'a monument jɔ hali n'a y'a sɔrɔ ni ne y'a tɛ hakilina kelen na parce que n y'a jɔyɔrɔ ye arasta de tun y'a lagosi ko mɔgɔ tɛ mais Umaru Mariko ye kuma dɔ de fɔ a k'an ka sigi an k'a lajɛ a dun kɛra dɛ an dun sigira an y'a lajɛ et puis an y'a ye an bɔra n'a sera ye a kɛra an na tan de don cɛkɔrɔba kuma de don nka a mɛn o mɛn a bɛ ye de a dun ɲɛra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jɔn ma Umaru Mariko ka nin kuma in lamɛn ko nin bɛ jɔyɔrɔ ɲini ni wari ɲini de la a bɛ k'a ka avenir de dilan mais a dun kɛra dɛ bilahi a waati an bɛɛ bɔra ka Umaru Mariko gosi k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la a bɛ arasta juguya de la mais k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ fɛn dɔ ye denmisɛnnin tɔ ye dɛ mais an nana ye bi k'a fɔ ko wallahi arasta mago tɛ faso la arasta mago tɛ foyi la n ka wari sɔrɔ n ka jɛnɛya kɛ i ka n photo ta partout nin dɔrɔn de don e min tile kɛ e tile banna e bɛ ni denw ni mɔden filaw de tile kɛ wa arasta ha e mɔden fila de ye anw ye e ni ala cɛ anw ni e k'a bɛ tile kelen kɔnɔ arastaw maloya tɛ e la hali ne jɔra k'a fɔ an b'i photo ta e tun kan k'a fɔ de non e tɛ sɔn photo ta la i ɲɛ t'a la arasta fɛn kelen bɛ yen an m'o kɔlɔsi arasta la dɛ a tɛ sɔn k'a si hakɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ non hali ni journaliste 100 de y'a ɲininka ko i si bɛ san joli la non a t'a fɔ mɔgɔ ye bilahi arasta t'a si hakɛ fɔ mɔgɔ ye o de kɛ arasta ka ca ni san 60 ye a lajɛ kana lajɛ tan de wallahi arasta ka ca ni san 60 ye cɛkɔrɔba fagonnen
cɛkɔrɔba fakɔnɛ de filɛ an bolo ta ko ale ye révolutionnaire yɔrɔ jumɛn i si kɛ yɔrɔ jumɛn a y'a si bɛɛ kɛ Dakaru an bolo yen de Dakaru ye a tun tɛ foyi la yiri kɔnɔ drogue t'a kɔ i t'o de la ɲɛ t'a la a bɛ muso violer de quoi a bɛ muso violer de o de ye Arasta jogo ye wallahi n ye n kale Ala la non tɛ ni Arasta tɛ muso violer Arasta ni muso min julankolo photo bɔra e ni Ala cɛ est ce que Arasta kan ka sɔn o ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka taa mais Arasta ka video dɔw bɛ ne bolo yan Arasta ka julankolo photo bɛ ne bolo yan montage tɛ an tɛ montage kɛ Arasta kan sa an bɛ montage kɛ Arasta kan yɛrɛ an yɛrɛ ka Arasta yɛrɛ gosi yɛrɛ an ɲugunen yɛrɛ bɛ révolutionnaire min na an b'o gosi yan non an bɛ bɔ n'a ye de a ye malankoloya ni julajuguya min kɛ an bɛ bɔ n'o de voilà julajuguya min n'a bɛ k'a kɛ an bɛ bɔ n'o de maliyɛnw k'a dɔn min de don ne ta bɛ n bolo de dɛ ne ta tɛ k'a fɔ ne bɛ montage monter Arasta kan non ne bɛ k'aw ka video bila ne ye montage de k'a kɔnɔ n ma montage k'a kɔnɔ n bɛ ka yira aw la de fɛn min aw bɛ k'a kɛ ne b'a kɔnɔ de n b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan et puis aw karamɔgɔ ye ne yɛrɛ de ye ne 24 ne de b'i ba mais ani ne tɛ se est ce que olu ye kelen ye olu tɛ kelen ye voilà donc o kɔrɔ de la Arasta ka video minnu bɛ yan n bɛ bɔ n'a ye mais danni matila ye la sa bilahi n bɛ n kale Ala la e ni muso fila i nana ni min ye ani ko i bɛ taa 31 kɛ min fɛ i ni n'u ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye n bɛ video publier o ne tɛ foyi fɔ e ye voilà parce que hali bi dɔ in ye n wele mais min passera n'a cɛ n yɛrɛ de b'a dɔn dɔ in ye n wele n t'a f'i ye nin de ye wele nin de ye wele dɛ mais ɲininka min ye ne wele a tigi b'a dɔn a tigi b'a dɔn a ye min di ne ma bi a tigi b'a dɔn wallahi mais nin bɛ fara e la non an ka taa an ka nin lagalagatɔ den ninnu lajɛ ta lamɛn ta Umar Marko ninnu filɛ nin ye n bɛ min fɔ an ye ha conférence ninnu caman u b'a ani fɛn ninnu kɛ u bɛ mɔgɔ de bila ka taa Arasta ɲininka bon nin lajɛ ninnu bɛ wali ko kuma de la ninnu bɛ wali gosili de la WhatsApp kɔnɔ olu b'a fɔ ko non k'olu tɔgɔ kana fɔ Telegram kɔnɔ ani Ala cɛ aw kɛra faso kumasuludenw ye ka faso bila dingɛ kɔnɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'aw tɔgɔ tɛ fɛ mɔgɔw ka Telegram ni mɔgɔw ka WhatsApp kɔnɔ o ye nkalon de ye i ma jɛkulu sigilen ye jɛkulu min n'a nana sigi mɔgɔw tɔɲɔli kama n'a nana sigi mɔgɔw ɲanini kama fo n'a kɛra seereere ye seereere jɛkulu min bɛ jɛkulu min ye adamadenw tɔɲɔ ka adamadenw lasiw dan na k'u degu bɛɛ ka yɛrɛ ye jɛkulu kɔnɔ ka tila ka bala ka jɛkulu haramu k'a danga o kɛra seereere dɔrɔn de o kɛra seereere dɔrɔn de i ɲɛ t'a la Arasta tɛ kɛ fɛn ye a tɛ kɛ fɛn don o don n'i y'a ye n'i y'a visage ye i b'a fɔ ko non ko bi de ka jugu a tɛ kɛ fɛn ye mɔgɔ t'a fɛ a lajɛ a nana Espagne mɔgɔ hakɛ min bɔra sali kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min tun bɛ yen a tun tɛ mɔgɔ 200 bɔ mɔgɔ 1000 bɛ taa mɔgɔ min kunbɛn ni mɔgɔ 200 taara o kunbɛn est ce que o ma kɛ danga ye o ma kɛ kara ye wa o kɛra kara dan de ye Arasta ma hali Arasta yɛrɛ kan k'a dɔn sisan mɔgɔ t'a fɛ a k'i sigi Mali kɔnɔ ka sabali ka sigi ka miiri ka cɛkɔrɔbaw lamɛn mun de y'a to nin ye n sɔrɔ i ka musokɔrɔbaw lamɛn mun de y'a to nin ye n sɔrɔ i ka explication d'i ma hali bi i ka wuli ni maliyɛndenw ka se ka ɲɔgɔn ye nka hali bi e ma se k'o dɔn hali bi e bɛ boli la wallahi Arasta mais c'est fini ni Arasta ko bannen de c'est fini voilà n b'aw faga o min bɛn n'a la can ka taa voilà tiɲɛna a fɛn faamuya hali Malika yɛrɛ somɔgɔw tɛ Malika dɔn n'o de ye problème ye mɔgɔ min dɔrɔn tɛ e dessin ko mɔgɔ bɔ yafa deli dessin fɛ tiɲɛ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ fɛn min ye mɔgɔ sugu min ye normalement ne yɛrɛ hakili la mɔgɔ kan ka nin kuma yɛrɛ bila voilà aw ɲɛ b'a la nin ye sympathisant kɔnɔna de ko mɔgɔw ka taa yafa ɲini dessin fɛ ko parce que les links bɔra k'a fɔ ko Arasta de ka yafa ma dessin o ka fisa ni ɲɛnama dɔ ye e t'a dɔn ko su bɛɛ ma jamu ka ɲɛnamaw to balo la mun de kɛra c'est-à-dire an tigɛra ɲɛnamaw de la quoi su bɛɛ ma jamu de ka ɲɛnamaw to balo la parce que o ye ɲɛnama minnu bɛ yen ɲɛnamaw de don mais su ka fisa n'u ye parce que n'i bɛ ɲɛnamaya la n'i ma se ka ɲɛnamaya jɔyɔrɔ ɲɛ dɔrɔn su ka fisa n'i ye i tɛ ɲɛnama ye tugun quoi voilà les links ye dessin ye mais les links jɔyɔrɔ ka bon diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi ka tɛmɛ Arasta kan les links ye dessin ye mais les links bɛ ka silamɛya de dɛmɛ ka silamɛya les links bɛ ka silamɛya de basigi quoi les links bɛ silamɛya de basigi les links ye dessin ye nka les links ka fisa ni Arasta ye mais les links tɛ avion ta ka taa wari bɔ mɔgɔ kun dɛ les links tɛ avion ta k'a fɔ a bɛ taa Faransi a tɛ avion ta k'a fɔ a bɛ taa Amérique a tɛ avion ta k'a fɔ ko a ye na ni nin wari hakɛ ye a ye na an ka nin projet in kɛ les links t'o kɛ nka Arasta dun san 5 seereere mɔgɔ wallahi n bɛ n kalaw ye bi ni san 4 in kɔnɔ ou bien ni san 7 in kɔnɔ aw ye wari hakɛ min fara ɲɔgɔn kan k'a di Arasta ma a ka ca ni miliyari ye a jɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ yɔrɔ jumɛn aw sera ka c'est-à-dire aw sera ka siège jumɛn de sa ko siège dɔrɔn siège sigilan dɔrɔn aw sera ka sigilan jumɛn de sa ko nin y'aw ka sigilan ye wallahi a tɛ yen an b'a san 4 de kɔnɔ dɛ a tɛ yen
a du wori dum bora de billahi wori bora me abemi a joro foite malion ma site ma mi se ka tegera ka ho ninde do me ma rasta be so min kono do de nyana ma katabla o so kono parce que ya ga site na kalfur de zeni sigilila a site mena alla ban kera da be do tige ka bo asila ka do tige ka bo asila o banaw ni laba ni tena ke sambi woro de fo ka bereta ki to kalfur de zeni na o tenya na bo tu rasta i beta de malion de munu ye zenu yede olu kana ibaraka ke faso ka avancer mais chokoroba falo la wali muso nyina iterke muso nyina ha wallahi te marché billahi te marché et tigi toni de la eni mo munu jera ka jenia ko lu muso la ka fo ko ebe sansor wallahi teke et tigi akire arata ka fo eni munu jera ka fo ebe ku lu kan na folo mine ka dun et katla ka demtunu labo ko lu legu jie benyana arata ni ebe sansor wallahi teke ha no lu me edanga ha nu ma fo ko duskasi min drombula arata e ka jekulu te avancer erete avancer e hakilla ala be sino wodia non ala te sino wode har nu ma fo ko mo mun tonyo limbi ga jekulu kuna rasta ni mu ka hake jo ni mu ka hake duma ka sharia la batu har ma mun bolen ko fa rasta wallahi te ke fenye nyen kali alala hake te mesila de ite ke foye mo fen benye segen soro sereri kono agono so be sigi sereri ka wallahi torobe sereri soro musala ha foy tola e fanate mo were labo foka e kan ni wulu jugu inde labo dani afo dani e ko na ale wuluye awane aka gruputi ne ras 24 nyati dani yere panikera ni tile saba inkono dani panikera nyo de fo ngone keleke chogo man voilà awi aye depuis ne ka do kele kono ka dani attaquer ka fo mbika gruputi ni dani nana sigi ka video nyana ma kelenke ate amani sigi ka video nyana ma kelenke tellement ko do na panikera bora sous désertimateur kana video ke kana wodel la mola sura hala sura ay video min ke be kata video nu fla laje depuis ne ka dani ka groupe attaquer li damine ka boni dani ka vocal ka fumba ka groupe ti ni dani sera ka kuma kan jolen fate tene minde billahi dani minte har minte e arabadi minye e bla mo la ka mo legu ne de bena o legu arabadi minya o bla ka mo la malo ya ka mo ka vie privée la bode dani ne de be bonawiye billahi ne be bonawiye aw bolo kele damine na kele ma damine sa ni ke kunye kayra male una dro ka fo ni de te faso jo parce que aw fana ka arigmanye ninde aye mautoy be kan c'est-à-dire be kanga ni minye ikanga mi fo malikola aye maude to ay malende unde to akonu tono ni min na Facebook ka na ba fe kana donde ka ya to aka donke akana fana baneni akana ta publier ka voko amada do rasbadi kola aye muso toy ambala muso toy aye ambal ma ke toy nu bena réseaux sociaux ka kuma min kadu ye ka fu dabara la quoi parce que malembe sera legu de c'est pour cela que you manque malembe sera legu ni neni de c'est pour cela que chamambe duguma manku ne de discussion bola isombe nyini ka prete se ka fo parce que au dabara au be mundeke fanani ni banani katu deunta katu jota kata ngalon tuguye kata vocalu montu photo ka ou be kanu photo publier ka montage ku photo ka kasoro ite foila wallahi awo de be ba maliende wallahi maliende on ba libéré fenfen kadawiye aye bo aw kana Facebook ka ni bi da do malikola i droit do ki da do ala faso de nyuman de ye ha ni te faso de nyumanye i kangi da do ala faso ki faso de do o e kelenye flana na ni ti da do malikola ni donde kadiye ni femin kadiye akera sabani ye femin bi ikuni kanchere i kafo ere tayi ka forfe ere tayi ka fenye dani tate Facebook ye arasbadi tate Facebook ye anshi tate Facebook ye min karawere aw ka fo fente boala ibe montage mununa ne aras 24 de ba damo nyekoro ko tietala aw kana sira ntugude har ni go ko vocali mali on ko kana sira ayo mo toro billahi muso dama mimbe na dusu kasilondo ni ndron ko so kuntili taba che dama mimbe na be sira ni legunye kuntili taba otona aw ye munde sugu ya aw ye aw mana nata na folo la chogo ayaw ka dignité maradoni aw mana nata na folo la chogo ni togo ayaw mira aw fa dambe na aw yere dambe la folo mais na te miro la abe mo de ka legu yera ka legu te ka soro mo mbe mo legu o de legu lendo katima be ka mi legu anna wiye kelenya horonya be mi dambe be mi la dira be mi an fe mali kono ya aw de koko islamia an fe mali kono ya an de koko mali kono ko islamia de be ko sinja de be ko barinya de be majumen de be malien de na aw ma se ka mi legu aya be legu islami de untia malien de untia an balma untia an sinji untia otona oliye jamana were deunde awe mamunu legua aborani mamunu ka vie privée olute malien deunya horonya baw fe yorojme abe ko dambe yorojme ka foko mali be kelenye mali be te kelenye ni mali be kelenye awte malien deun kele arasbadi nofe ni mali be kelenye awte maw faw legua arasbadi nofe o de be faw yo ambe chef onyonya ambe ta kaboya aw tate mwoshie aw mam mwoshi dla voilà
tata anga ni vocal nunu lameta voilà non ni kuma na fa bi jabi mais ni vocal le chamati jabi akon bi ka vocal la mais na ma ama merci voilà akambe les links de ma quoi les links ni vocal chama bi jabi bien sûr ni message ci les links ma na connexion na bi jabi parce que o bonya dodi itisa mo mara ka fo ite communiquer ni moye itisa ke ma baye ka so ite communiquer ni moye itisa ke coordonner ka so ite communiquer ni moye itisa ke doni kele ka so ite communiquer ni moye itisa fo nyanya na ma kono même kira munun te na saba munun te na ka so ima communiquer ni moye c'est ça les links betende ya mais arrête pas de communiquer ni John Keleni depamba fois kada communiquer ni be laba na te communiquer ni moyere aya suro era tunte communiquer ni moye bo odi arasba di lafli parce que ni ko e ka hakina dro i ka do ka fu ite ke fenye ite na ke fenye awa ite fenya a bebe chien bolo fana awa le lengi bebe jabi voilà fan chima suno ni kuma na fa wati abi jabi o ko ne o fana bala voilà ni ko kuma na fa wati abi jabi oui nema de ga do ga direct gana nema de ga fin mais ni ko kuma na fa bi jabi voilà ya fa wala tu vocal jabi vocal la de non o teke le lengi ka o jabi vocal la ha o kana aba yere mine mbu aba yere mine jonye ko nunu ye la to de ko le lengi ko lu jabi vocal la yani le lengi ka o jabi vocal la arasba di mimba o bolo ko ma ko kwa ye arasba di ka fanu de mais arasba di mimba o bolo est-ce que na o be ka communiquer est-ce que aba do yere ka fa o ba no fe wa est-ce que aba ka identité do wa est-ce que aba do aw ba no fe kumi na wa est-ce que aba o kundo wa aw to kundo ama se ko nyini ko do aw te mo mi ga association na aw ni mo mi nyere te ngon kalama aw be message ci o ba o jabi mais aw yere ka gidi yere te ka o jati ata jabi ate communiquer na wi na ale min décide aw be barako kandeka e aw ye munde wala aw make ba aw nya juruba o kanna kata doro memu baga har ni juruba kanna wati do la ba yere sama mais aw est-ce que aw be ka o yere sama har aw te se ka o yere sama kalan tawla doni tawla kunfiun damaw kata fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ kelen k'a fɔ aw bɛ faso jɔ aw bɛ se ka faso jɔ aw bɛ faso min jɔ dani ka du bɛ jɔ aw ka wari la dɛ aw bɛ faso min jɔ jɛnɛ ka du bɛ jɔ aw ka wari la aw bɛ faso min jɔ arasba di ka du a n'a ka avenir bɛ ɲa aw ka wari kɔnɔ a bɛ tila k'aw fili komi aw ma deli ka juster a ka association kɔnɔ o bɛ kɛ aw ɲɛ t'a la minnu y'u ka denbaya feere k'a dɔn arasba di la olu bɛ min bi minnu y'u ka baarakɛ wari don arasba di la olu bɛ min bi ibe yoro min bi aw ba do ne ba do aw ba do kumi nya to tara I tara ni hera wa est-ce que I tara ni hera est-ce que I tara ni mangutu nyuma non amana ge chogo ye bara nyuma ndeke me kanga tani munye mangutu nyuma est-ce que I tara na wa mata na me yu attaquer ngalonka est-ce que akanga ke ku attaquer ngalonka ibora menu tara ayu to kata mana jiyo koko ke I kera donde masake ya obolo kera don kela obolo dona bara doe a obolo aw tu manga ko attaquer nin ke chokola mais sederi tigi kunyire imani ka demba di sederi mani bora do mi bi halaki o kelenye flana eni mamunun jera ka sederi fanu bawnani ka obel legu nyogon fere ya obel munun legu nyogon fere imagoto la tukunde emi legura olu no fe sederi no fe erebe tanka boy ka efli kike nyamanye minya aw be doyari ibetla ko ta ko bambu kana no e ko de ko dona e o de barake sederi kono ka teme emi ni ka demba do sederi kono ko don be rojme kalam be rojme sederi ni ma joli de kelela o te sederi mawye nu e sederi maw legu ku fawne ku bawne ku ka gidi doya sederi katla ka oluta ku yere ku sa ka teme sederi mamburuka ene ala te sederi be avantage o be association mina ko don bo kono kalambo kono wa donia bo kono tanye bo kono gidi mi mbawunye depo la amado ka faka gidi te fendo doni tala kalantala ni kungulo be arasbadi la mamunu ye sederi basigi akanga olu de sama ku gera yere la mamunu ye sederi doya ako olu sama kananu ye me munu yere sederi mamuru ye nu doyara olu ka ke mabaw ye kateme munu nya doya ngo abeke tende me munu nya aw doya munu nya faw doya ka baw doya ka mansa doya ka vide be de tri arasbadi nofe aw katla ka fa boro jekulu kono ima woto ye ka fa ye nyuma ya minke aw takalen kofe fo be tla ka attaquer ka tla ka vie privée ta kanana e horonya be mi dambe be mi yere dombe mi ateyo voilà c'est pour cela que Sederi ye association min sigilembe kodombalia ani kalambalia ani fendombalia ka Sederi resiki kanye ninde association nyanamate association min be bonya ke ka karama di mogoma ka hine di mogoma ka makari di mogoma ati pato lu yere ka gidi betendo ate hine mogola ate mogo timmini ni ma arama don timmini ni ko be na ta arama don kan na folo de la ite tin soro ni ko be na ta arama don kan na fa de la ka soro tintila ite tin soro bon maw timmini yani ka na ta maw kan na folo la ibe maw tinde mine yani kan na ta maw ka joro la ibe maw tinde mine yani kan na ta maw ka ke wale la folo
ni ye maaw timine ni maaw bɛ se ka bɛn mais ni ye maaw nata minɛ e tɛ se ka timine tuguni e bɛ nata de minɛ i bɛ baara kɛ ni nata de nata dun kɔnɔ hinɛ t'a kɔnɔ makari t'a kɔnɔ nata dun kɔnɔ yɛrɛdɔn t'a kɔnɔ maloya t'a kɔnɔ gasisegi t'a kɔnɔ bon o de bɛ arasibadi la o de bɛ sedere mamuru fana la an n'aw bɛ se ka kɛ kelen ye hinɛ ni makari de b'anw bolo voilà. Voilà ma écrit ma numéro c'est am vocal qui doit se faire écrit mu am so cadre bi jabo créer na quoi ko digi mo won murla mais digi mo won murla doro bi mali mo ci ma ka fa ma mali français ka voilà an be mali numéro tiawma aw bolo eta do le links be mali de la eto don eta da be france eta da be amerique mo min te mo min do yoro don ni e ko ka numéro do de di ma ko ay mali numéro de di ema ko parce que ko abe france ou bien abe amerique abe Côte d'Ivoire doma aw yere te ka ñogon fam do bora ka fo ko le links be Côte d'Ivoire de ko ale na de la ka ñogonye ko le links yere fa banila ko fa bana ku de la ka ñogonye ya sudral ke ñogon fe o kɛra sympathisant ka ere nana iko mo te mo mi ñoro do ni ko ma ko aka numéro di ko abe mali numéro de di et est-ce que aw ye kodon aw ye groupe kono est-ce que aw farla ñogon ka kodon kono est-ce que aw be se ka jamana jo aw ka hakilna min ba aw la ni kodon min ba aw la est-ce que aw be se ka jamana la avancer malien est-ce que nous be se ka jamana la avancer aw be kuma kelen na iba soro sinisi te fan kelen est-ce que o be fam ni ba ta fota donc kodon balia jekulu o ye CDRD nte nyere fe nte mbalmaw fe nte nga jamana fe kinga jamana ni mbalmaw detiri kamaw detiri kimakonye kamaw detiri kamaw ke baji nka miula o ye CDRD billahi CDR mamuru naw mabo hornya kono naw mabo dambe kono don na tawla abena o sigia ras 24 chiebi bolo wallahi yemi fo tande do aw bena sigia ka fo ras 24 har ni netende ras 24 idella ka kuma do fika video la ka fo ka bena sigi ka nimisa amba kene kande wallahi CDR mo bena nin fo Facebook kaya drone na tawla ne be anet yawo me malien do be ken shere ni na billahi amma bagara sta la gansa de wori dunde kadai na folo de kadai to de kadai me faso kanu faso hine faso makari otala wallahi hari arajbadi na munumbe nyogon ka bi voilà anatalende bawla me ataw fede donc oye nyomo mi ta ka koma o hine mi no oye nyomo o te nyomo yo o te islamie hari kafri re kaf sanoyi bila har jahili yere kaf sanoyi parce que jene akela te mo hine mi no mo min te timine o danye ka jene adron de ke kata ka muso tike kata me ate muso timine tiala ibe se ka muso timine ibo kanu ino ka to nyogon fe mais ni ibe kelen tike ka flat ke ka sabatike o koro yede ko jene ya de kadi me tintila ete muso fede ebe muso tike de ke me tintila c'est ça o de yaras o jogo de yaras badila o dambe de bala révolutionnaire mimbe na ya taka révolution dama ke muso tike sungurun tike o révolutionnaire o ma fado malo o ma sinima o malo ay mali yere de kuma suru parce que jie bebe ka kule ka fa arasbadi ba umbolo ka sorate fo la ni jene ate ambe se ka kuma fo rojme anti ka fo wero mais on be arasbadi amba legu a sera muso munu ma francia i video be ne bolo de arasbadi i sera muso dama mi na francia ande nyo de fon billahi ne de troy ko aras frusa de o enedi ete arasbadi ne de troy ko aras frusa i sera muso munu ma ya i video be ne bolo de mben kali alala billahi ni borano olu e dongoro che do bu yere bla metro nye ku yere fa nyen kali alala muso do be ka sababu ye ku yere fa voilà aw te kodo aw be sigi dabara wala de arasbadi fo saya ebe jien kalamawa e bado fa jenani e muso wa e bo kalamawa e to kalama ne de bado parce que video be ne de bola video mi be ne bola ka tane video bi sabani koy montage fo ita kono ay réalité montage fo ita kono ambe ngalon sira wala ko munde kera to ko tawla valeur tawla te kodo doni tawla kalan tawla ka fa mbena sigi ka montage ka o ka nyere sigola ha ngo joro be mo mina ibe montage ko de ka ko nye soro mais joro to mo mina hakina nyumante mo mina ibe mo mi nyere nye montage keku akeku tika tampir no montage la no ibe doni were de nyini ka recherche were ke ambe montage ka o ka ngaw deselen ko fere awna na sia ma ka fa anka de me kana malu ya bamango ko parce que arasbadi ka porndo bora billahi benale ngo docho be ne bolo ne tate mana kanyera ne tabe mbolodi ni ko révolution fembe de ba kono ne tabe mbolodi mentigla men ko dai aben tegede ka fa aben mbolotere ne tabe tegede ne be arasbadi mballegu ko ne kote billahi mballegu ni mallegu malembe ka tikena anga faso kuma sulu denu no anku la me flo
malade et mari au pas français au camo docteur à la carrière voilà ma kaso voilà ni vidéo bla voilà vidéo bla la question sympathisant dans des paris ouais comment ko jiri bana bu frappe tia sympathisant tira voilà bu farawe nyati et puis nyati ninga chez allez te faire calamo so yadi mo kuluna mo juwolu burna sila mo nyamo de visa ni do yere ka ben de solvo nu do laje ko do be ben nunu laje nunu be ka ben nunu be critique i ka yoro le be ka ben nunu be critique bon nunu be faso jola odi or ke akana ni benye ka nyogon fam groupe kono dani anka feri nyina anka ni kuma ka anka fo arastay aka ben nunu ani umar marko nu aku wele i ka jonyogon ka kuma ka hakilina kelenta faso katanye ma auto fodi abo olu la gochide ko olu ke faso de njugu ye or que olu de faso de nyuma or que faso kanu be nunu de la nete ben donné na nta do nta ka association na me chien de nango ko mali e malien dembede ambe nyogo nyini ka nyogo fara nyogo ngade mais sereri ba nyini de kamau de mabo sereri ba nyini de ka don kelaw de detri sereri ba nyini de ka kogo donaw de mabo jamana la o jamana be jo o jamana te jo ba fa halbi ka fo sereri de faso jolaw ye e mi be sereri ko iti fa fe biti bafi iti dew fe iti balma fe faso kanu kelentawla auto foi la ni jeniati awanya fo bien adalu de bembolo après vous de bembolo fana voilà auka kuma ta tombe billahi be bona e domi adonde ya ulle gudoni na rage 24 net ta te à droite à gauche de net ta bembolo di voilà anga faso kuma sulu den nu la mel vous gouvernement ko ku yere kan de man nema fodore Umar Marco a mogo munu plan no pe ni ne Umar Marco bla voter la no aka mogo ni ya ere ke mogo u be voter le ko Umar Marco to Umar Marco ato kala assalamu alaikum sympathisant raspat tani de pare ma fulwa bela jeli wallahi ni Musa optimista kojo eta kalamo mo Musa Jiba ya foyana ko do bolen lo shina bon ni muso kele ne be groupe na muso kata groupe na re mais ni ndeni ndoro de be groupe na fana be chenyini de la ala na che ka jugu anye yana ni ya ye iblis anye nye na iba foko shetane yere de do shetane ibe shetane muso de amba foko shetane de munu be chogo mi de ko al khanas ni muso yodoro ya al khanas muso nye yana shetane de do awale de be nunu nyonje atie ka jugunde wa aka surunde wa afinende wa ajele cedri couleur kelenta fana la ale fana jene fana couleur ka fana ale fana couleur nya photo publier suro nya ka vocal publier aw ka laje na soro saraki se kelembala aw ka laje na soro chenye be bo ni nofe har ni yo million de dan ni deninka denin to ko gafu ko hawa gafu antumbe fen chaman kono antumbe shiti chaman kono abe mali de la amase ka che soro mali la ko abe da chenyi na groupe ka est ce que fateni na mali ncho maso e ma follow ebe mali min kono ebe ni do ande ka shiti kono français ka fo ka ngai nyine fade ba unna e akilla anga hakilla o yekele nyawa e akilla mentalité numbe nyon fere halbia no lu sanzera mena o sanzera mena ale de ba photo ta dulangulo photo ou be photo ani video ni sinapu ku fli sympathisant kono e ya dala sida muso dama munu tumbe ka kuma follow sisa yete ka kuma muso beya damine beya gel fermé ne de do ne ras 24 ne de combat ti ndunyati groupe nko ne de do wallahi ma video publier nyati awadani sejwen de be dabali tie fangati la foi tie ni be keleke ni kodo nye keleke ni bonya ni go be keleke ko bonya ta kono ne ba yire la kafo ne ka juguni ye ni go be keleke ko yi adalendo ne ba yire la ibe minka ne de la kala ka metri ne de voilà hangata kodo be no kutambe yoro la shina bo tellement lu piresele no weekend voilà bon ni fara be groupe nkono ko chebe de ka kuma ale fe ko groupe chebe de ka kuma ale kelenfe est-ce que bien bo groupe chebe se ka kuma fe tugo di desa ye un visage do yerebe e do a soro yere an ne ni ntumbe se de groupe chama nyereka yaya abe kuma comme journaliste mais inye Canada ka billahi nyen kan alala gomuso che kanyika temeninka awa gafuka billahi mbeka tande fa gon che kanyika temeninka ninte muso la gosilitere mais ninte muso yere ni mo ya dado ni furkola ube ni kanukola iyere de gadge tosi iyere de ka demba do bogola iyere de ka dambe yere de abafuye dambe be muso mina ko dombe muso mina ite ni njokulu inkono
billahi jakulu sigilen be hakilina min kama malien be yado jakulu sigilen do tableau min kama ani kewale munu be ka kono ani fota munu be ka fa kono donc malien be yado jakulu te horon kanga to jakulu min kono ko dona ni kalangela kanga to jakulu min kono te ni jakulu ye hari bebi to kono ko chebe ka kuma efe ene alate makme fulani ko be ka kuma eklenfe tellement ngenga bagabagali nana ka muso empêcher ite sera ka kuma groupe kantu billahi ni tlefle na muso chite mi sera ka kuma fona kerani to de sera ka kuma nko ne do ara 24 mbe ante tante machi voilà alla ba suro de groupe intira ama har damine angata voilà olu bora ultimate il fena be musa jigi ba retirer ga boyandi ya mais il va retirer lui voilà parce que arasa era te gauche yoro arasa te voilà ko je ikmasira ka nyogo retirer ngo ma har damine nsigilendo nsenfla nsendale me nyogo ngo masake sigilendo ngo billahi groupe imbetibi ndu nya pre papa ka te voilà so dati yibulu de ati galalende do ba agala voilà alebe chenyinina alebe ka muso do korofo ni ma sabali mbe muso en toko fo billahi be taminila ko muso ma ko cheto bolo ko galarende do parce que abeka yere de sangorota wala sa chenga jaraba lela erete muso yebe ka dogula gosi est-ce que abe fam ate famu etunganga ke muso mimbe aramado mbe ka mo fra nyonka itunganga ke muso ha ni cheka jugu chuko mi har ni gonde bolendo de eki muso were tam c'est très important nga ebi muso tonyo ebolu la gosi parce que nyaba lo lu telini la est-ce que sympathisant est bétanier fait est-ce que ni sigira faso jokama est-ce que ni sigira hakina nyuman kama wa ante chien fo nyonya ngata ka buya malion anga chien fo nyonya hakina mi bera stala o kelende be nunu kelengel na bela jelena de angata la limbare do ori na be bo 19h ba imaya chino gongoro be bo 23h00 comme so ingalane do comme so ingalane ko ri ato 19h o be bo ka yere ira chula ah edunyi julangolo photo film edunyi yere filmer kabla groupe ka katla ka ataka boy ngo kera me obeno bolo ngo toraneku che billahi mbenu nun de tri kwa ne de yafon ko mbenu nun de tri muso mun bala itena furtu nyen kale alala fo dama de be nyogon furu che mun be de olu dama de bu furu muso mun be olu dama be furu che nun mbenu nun de tri kwa billahi ite kabako do ini mabe nyona ite mami njogodo ite mami nyeredo kele ma har dam nyo de fongo kele ma damine olu ka doke buni bela ende ni ngula dongodo o e furusa de damina le nyambolo voilà angata toro nantara mbese ouais double joli kan mene sawa ko jebe ganni me fenro de gogo yi ko jo ami 35 kalori la maya dani e ma fo kambe 30 ko kuma la wa o tuna 30 mi be ka fo ni be ka fo groupe jumende ka ngo sympathisant de do on be 31 feti parce que on ba nyire do on be 31 feti parce que fin de banco on be 31 feti ka franyon ka parce que on nye nyogon tinde mine o dia tambe 31 ko kuma la ka franyon ka on be 31 feti parce que on benade ka be ko kelena ka 31 feti on be ta feti nyogon fe bonya kuno karama kono e ma fo ka o de 31 ko kuma fo on nye mako minya fantauna on nye mako minya école so tigu ye mako e on nye mako minya banabato ye aw yo nyogona ke Cédéri sigira sansa ba yo nyona ke an sigira ma sansa ba sorore sanfla mais on ye bara minke mali dewnye an ma deli ka nyona ke mali koro est ce que an naw ye kelenye an 31 kuma be ka fo rodme ngo be ka fo sympathisant de ka ou bien ni fana beta 31 garage ba di fea ni fana beta sinarage ba di 31 soir an ga tanga la me voilà 31 a shukele ne shukele ni abenya kamide aw ya mere ko ni sukele mbe nyagami parce que ale ba fi ale be bmako kata sinarage badi barage badi fana chama ne programmer muso chama ne avec muso min sapte o fana be bmako de o muso min be bmako oni arage badi fana be correspondant o fana be ka arage badi bele o be ka arage badi bele ni fana be ka arage badi bele donc abe nyana bo de ya atin nyana bo ko chama ne ba ko no ngo angata ale shukele ne be nyagami kata me shubeka yama shuyani be ka ale shu de la ale shu jate ube nyagame ale shu de la ale shu jate ube nyana bo ale shu kelene la kaba goro de voilà ko jebe ga faso jokuma be rojme ya nunu be isigilembe sympathisant sigilembe femfenga we jene adi jene ya jato ya musonyini chenyini kalabantia munafaria jahilia islamia ka haramu ya wallahi meleke nyumante jiye
meleke nyuma nte wati do la iblis aba ere sama ka boyende tellement que ala ni be kuma do be net so ko lugere billahi kuma do be nte so ko jere tellement que mo nunu iba ko nyina ne be islamia ko de olu bolo islamia iba to so de olu bolo islamia be ko fede nu be kuma wati mi wasoro islamia te olu be kuma olu ta do ka fo ko islamia be pratiquer ne olu yere jogo nu ka fota de u to kalama billahi to kalama nyode fo ni ne ko be nunu le suro mu ka video do publier o ya yede musukoroba be de woro de babolo kona ale tie tara amerique ko ale be profiter malio ce hornya be mi dambe be mi ha awu sigilendo munde kama kawu sigi kama o ka furusa de nani be mun ko ku ka furusa olu demso mun be wala sa ko olu fana kawu sago ko olu sama kana groupe ka ou be aw ka dani demso ya ka dani bawu ye katla ka ni demso ye to make danga de ya o make karato ya wa est ce que be nyana bon billahi sympathise ambena o kama ninda na ukama dongodo na uma sabali na uma kangara dani ninda na ukama dongodo muso femfe mbala mba obeta kelengela beka nimero bembolo abeka photo bembolo muso fembe me sympathizaka arasbat sympathiza muso dani ka groupe inte sa obente ke de santé kuma o kawo ngombo mbo kono kabao comme nindo ya oye ninti awambena do akono awe ninti de membena do akono tukunkwa angata aka faso kuma sulu denu no lajere voilà ne gon mam ko refo gon ma do refo ne be songa mo ko chama plage de voilà ne be songa ni be wori nyini de la ebe mo plage ebe ka yere diado cheula ninka wori dima ite songa buri che eni alate ni yere horo nyaiwa est ce que ni yere dambe tu ebe che jalana wala sai ka wori suru ebe tla ka fotu ko ebe che o plage bon arajiba di yere ka jekulu siglembe kono malia de kankwa ni kuma be ka fawiya be ka kuma min fawiye sini site kelenya anko kuma nunumbe abeta ko feni nyefede aw yere kanga famia muso na so jumende do den qualité jumende do faso kuma sulu den jumende do faso kuma sulu den muso jumende do aw masogo famu halba be buni bela parce que to banaka kuma ke ibado aras 24 be ibado invisible ngu chela ibo kala ka kuma ke nu kuma na nu mu dafara fembe ka kengalonyi nu mu dafara fembe ka kengalonyi voilà angata ay faso kuma sulu den nu la meta eche gafu ego tukodi donc tanden betende aka grine quoi ça donc jatou beke ku beke fin jatou beke quoi ku beke ko la ni fana fa na ba ana korke una balma ba fo ko denyana mabubolo ko dogoni nyana mabubolo ka soro jenia kela de bubolo ka soro chebe musonyini na WhatsApp ni Telegram ka wallahi abe musonyini na Facebook ka hami foite nunu na ni musonyini te awani nde do itisuku yere sama ka bo dani bolo parce que nous ko be engagé choko do la danu be nu bla Facebook ka olu be sika engagé dia itisiga engagé katayroshi joto bo choko foite nunu bolo e fara chekoro bato e sibe sambina na erebe ni jode abeta Allah idemfla e pe harale de ka koroni muso en fanaye nte faso kuma sulu dewnya angata voilà ebe so mo chama blage o ma je gafu ni kuma bayre mo chama ne webulo mo chama ne be ni mbolo ko aw be jarabilente ni ndeni jahili naiwa aw be jarabilembe ni ndela aw be jarabilembe ni ngafu to ko ndela e gafu yere ma muso yere bo aw je kuntan num fana taraw ci groupe ka ni gafu ti ante kuma de gafu ko be chogodi che chama de bibolo che chama ta bolo ere ta bolo wa ne mum malankola ngo ere ba bolo aw faso kuma sulu dia aw be se ka faso bonogola aw be se ka jamana jowa aw be se ka wula avancer aw be se ka hakina jumende di mali be avancer ka uto muso nyina arabadi ka ni sympathiser nka muso were ka kuma ni kofe mba tigi julangulo photo mba na vocal publier kone kote muso were ka kuma ni kofe voilà suro nya ka vocal mimbla aw mata nyogonya ngo uru vocal ube ya muso were ka kuma ni kofe de mba tigi julangulo photo na ka fem publier ne de do abe mumulo bali ya kuma fanye muso gana wa be furulendo de ube ma furulendo afurulendo ama fura ya boye wa jahili aw ni dani nunu arasbadi nunu bekele aw arasbadi fana ba teriko muso nyininga tande nu chigilembe nyonga barola ibe furula ate furula eni min ena che yere de be nyonga iba foko muso ma ko ate furula o mun jahili ya kuma ye aw be na islamia kuma fa unyewa ate nyana bo bi ate nyana bo shini voilà amata afurulendo ama fura yo boye ya iteta muso were nyini muso nyini yero de WhatsApp sanfelaye ngo tara faso jode lai est-ce que vous avez fait ça? Amanden ka hornya ba wona ka tema ko wallahi ja dambe yere tawla no de fa aba ka dambe ntanyala aka sympathiza me awa sigi dambe ntanya demin kama no ya razba die abeta boni mo ka vocalu e ko karza ko vraiment ko ante faso jola nante faso jola ambe muna adu faso joko kuma ba on tala katima utakande
e de be muso ɲini ka fɔ ko cɛ caman b'i bolo ko to na cɛ t'i bolo de e be muso ɲini de la e mana faso jola cɛ ni cɛ ɲɛ lagalakatɔ yɛrɛ de ye quoi billahi gafu ayiwa ni cɛ t'i bolo ala k'a nɔgɔya ala ko bana ala yɛrɛ t'aw fɛ yen ala t'aw fɛ a ma kɛ aw fɛ yen et puis aw bɛ ka fɔ yɔrɔ min yɛrɛ ala yɛrɛ tɛ yen sitanɛ de bɛ yen mu ala ko kuma bɛ yen aw de bɛ ka silamɛya ban fiyewu ninnu de bɛ ka silamɛya tɔgɔ f'u bolo da kɔnɔ ala ka kɛ ala b'a kɛ ten de ya ha aw sigilen don jɛnɛya kama aw b'a fɔ ko ala aw bɛ ka nkalon siri ala la nin bɛ ala n'o ye awa kiri bɛ maliyɛn de ni ala cɛ kiyama dɔn kiri bɛ maliyɛn de ni ala cɛ kiyama dɔn k'a sɔrɔ aw bɛ jɛnɛya la n'aw bɔra kɛnɛ ma aw b'aw yɛrɛ jɛya aw bɛ se ka ɲɛnabɔ de a tɛ ɲɛnabɔ a tiɲɛ bɛ kɛnɛ ma de an ka taa voilà. Ouais, Kulubali ça va sommo kolbashite inbox tini daniche ay sangona bana awani hani ne tuma groupe intide ni ndeni kelen tume groupe inti kwa kata ta inbox la eteni ni hornya bane anga groupe la nintende nta inbox la am manden kaw am ba fo yoro mi amba bayende meta e muso chejugo e rema muso yerebo muso falone ha e ba fo ko chew kita inbox la e de ma ke sababu ye ni e chebe kan soroya to banaka kuma ifana tisi gel fermea ko chewti ibita inbox la e ma muso yerebo ibita inbox la ibeta munde kila ite wali chewtoy wali chewto ande mbo fier ni ma che soro isigi ka che kono ni che ma soema ibi sigi beti sigi be alabatu koma ko silamia de talabatu ni taralabatu o mama inkono be son ka che soro me wali chewtoy ok angata parce que aw ka jahiliya kuma ante so ma vocali ika black na ika nyinga peut-être aller ve son explication do di na ko na ke baba mai gafuma de ale be da abe fere de ni wori bi kunto ba so billahi awa ni chama ne be sympathisant kono ni wori bi ku billahi ba so dani ba do be kam info tande do na asura te ku fere de ale re mi mana dia abe tour mondial de la uni nyogonte mi mana dia be danoy nka ni cewere mago bala ibe worde bo ko 50 euro ko ambe tarata ka kise la jo arata ka kise be jo jene a worde la ibe muso munun fara nyogon gade dani yere be suma arasa be suma o dorontere ni mo were ba fe ka se oluma de ebe 50 euro sara obe de kesu kono karasta ka kise o kise be biawo kai de nyengo atere me ka kise nyini jene ade kono koni hotel laba mbo fawiye angata voilà ni vocal no vraiment il veut se garder dans une box là. Quand dans une box là, parce que dans des prix fio, dans des prix faut tchouye. Ah, suit na konu be erkele rifla. Ibe ni wori hake sara. Ni ndrondo dans des prix dio. Na ma dani dans une box là be jonta. Amma lan kolo nu ndama be nyon kay ko ka dans une box. Ni vocal no vraiment. Ah? Salam alaikum. Bon ni vocal ni ne konu ma foi famille vocal na. Mais ne konu min do mo me ka kuma ni vocal kono video kera de bisoro wa family ntado ambiande andafa ne yere tubeka kuma nte mo nyina mabara binti mo nyina e danga de ni nete mo nyina ma yebisi ake mo nyina mai ne mo nyina ma de katemika abe groupe kono falon la muso nyina ko nete mo nyina mai awa hal chini bedo aye groupe min kire de wallahi bedo akono ni ndo intiranta akono de me billahi awe min kire bedo akono bedo hal chini abe mo mana na kamfoni na obe faso jogo kuma la nteta akono mais na ko amogo te faso la obe jina de lambe do akono voilà anata merci nada gafu ala che mo ko fika na bagay vole fer tatisa rasbax ko basi tawla nga folo ba belade Allah faso kuma su ay gafu abe togodi kan ko be Siliman ça va ni muso en kelen de be kuma numéro chamamba de bien aw yɛrɛ kori tulo ye nin bɛ billahi ɲɛ kali ala la ko mun caman mande an bɛ mande kɔnɔ ye billahi anw b'i faga k'i kuturu de jɔlen sɔrɔ quoi wallahi i ko mun caman numéro caman ba yɛrɛ de wallahi dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ don blog ta kɛnɛ dɔ gafu an ka tɛmɛ o la mun bɛ taa k'u ka taa an kɔni bɛ yan voilà fo ni ko wɛrɛ bɔra la dɛ sinon kɔni k'a to rasibasi ko la an kɔni bɛ yan oui Siri ça va ko bɛ cogo di gafu kan jumɛn de bɛ kɔri basi t'aw la cɛ gafu tɛ muso ye sa musa jigiba jiginna mun de kɛra y'a kite ka bɔ de parce que i siga nana mun de kɛra i ye den in kite ka bɔ quoi ko jigiba kana jigi sa
Groupe flani groupe sigira ni mana mogo yuga ko keke. Ibulu de retirer quoi. Ou joshi kubo et puis ya. Mana ko quoi. Mana mogo te retirer ne de aka groupe ne de ati. Mana mogo jumɛn de bɛ retirer aw b'a dɔn k'a fɔ ko jɔn de bɛ groupe kɔnɔ n'a bɛ ka fɔ k'alu jɛ n ko ne yɛrɛ de tun b'a kɔnɔ mais aw kɛra k'aw ka mɔgɔ ɲuman aw ka mɔgɔ ɲuman confiance b'u ni mɔgɔ cɛ i y'a bɛɛ retirer ka bɔ ka groupe yɛrɛ fermer carrément ka groupe yɛrɛ ci ka bɔ yen i y'an bɛɛ retirer ka bɔ n ko a ma daminɛ fɔlɔ billahi n ko a ma daminɛ fɔlɔ manamana mɔgɔ de bɛ dɔn e yɛrɛ de ye manamana mɔgɔ ye e yɛrɛ de ye manamana mɔgɔ ye sur e ni ne kumana mun na n'i ma taa kuma fɔ Dani ye i m'o kuma fɔ sympathisant kaw i bɛ n'i jɔ groupe kan ne kɔfɛ ko parce que ko e hakili la ne tɛ groupe in kɔnɔ de ko ni manamana mɔgɔw y'u ka manamana mɔgɔw m'u ka ko kɛ de e nana kuma ne fɛ privé la mun na n'i ma kuma fɔ sympathisant kan k'a fɔ e ye ne ta en privé e m'o fɔ k'a sɔrɔ ne ni e yɛrɛ de bɛ complice la aw mun jahili kuma ye aw tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye n'aw tɛ Dani fɛ aw t'a fɔ an t'a fɛ an bɛ bɔ i ka groupe kɔnɔ mais aw kana tara aw kana tara se an ka hɔrɔnya fɔ ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔ an tɛ hakilina kelen na aw kana tara quoi voilà parce que be bon mo wɛrɛ bɛ don c'est tout et ni bɛɛ ma ɲɛ a la i kɔni ni dɔ bɛ dɔ tɛ ne saba ko cogo di a bɛ kɛ cogo di cɛw n'i taara sɔrɔ dugudenw bɛɛ bolila e fana bɛ boli de kɛ a bɛ kɛ cogo di dugu cira quoi voilà info kɔni a tɔgɔ na to mɔgɔw kɔnɔ tɛ sa ni ala sɔnna kɔni Parce que tu as dit groupe d'amena dans groupe chichi moi et ma femme for munche ah jate nchara de jigi no aka femme for moi ata femme for moi là abeti parce que tu as dit groupe d'amena nere tara groupe kama kombati abeti billahi hawo mafenyi nko abeti nere kongombati ndunya ati ko fenda mine na doro ko groupe tira kadamine yerojumi ne de mawula no fe me ne de wula no fe awanyati fente boala depuis suro ne uka vocal kelem publier doro e hakili chiana hakili tiara pew itara kama ode retire che wasoro ne nka barake katla amande nka wan kateli wasoro nsiglendo wallahi nka bara beke katla mbeka yelu la ko billahi chogo manya kon majane chogo manya ko maya kabal mishevere mgonga ni groupe betike amadia adiara eo net en privé yemu fo iba fe ngolu Nigeria yo luje sisa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sympathy sara sibadi male ga fole ga trabala gelema awa amba bala gelen fo ala le herla wole man ka ci ni chogo na ko vraiment tieno do vraiment c'est vraiment beninga parti bedo beninga tonjo ton ko beninga mo do ko tiene mais famindo ngwa jana tige on fana ko mi sa ga sabu on nyogon don bon jana tige dante ni quoi on me kele la o faso kele di mais asura akini te kele ya mo ko mi sa nyogon don et puis bon tale ni fa ko mi sa do nyogon jigi korobo jana tige ni ne quoi mais en tout cas ni ala munge o la tige di iba so ala do la tige te jogo aw yere kala nyini dia to groupe tira aw yere kala nyini parce que aw ye manden kawdi attaquer c'est pour cela que ngo groupe bet adon tira de aw be mu mana kana ni ala fenfenge fana o ala ko yere taw ka groupe kono ala côté c'est bon quoi ni ala fenfenge do iba so herebo kono quoi donc c'est un peu ça donc ouais pour sympathisant salam alaikum jaba kana agora on dit wa ya un groupe atira non ta na groupe na créa non le te faut gagner la ouais le te faut gagner la wallahi voilà comme min blali te fenkala o yere deni ya yere de filmer ka bla groupe kono ibe ko de foko tiedo parce que deni ya yere filmer ka bla groupe kono rom dro deni ya ta ka boy chen kwama ko ye min bla ko ni blali te fo kenela ko ne ni chamanyi aya chamanyi ke parce que aw de lende bala aw be groupe ka aw be ta nyogon tam privé aw be nyogon wele appel vidéo la ka nyogon laje aw jogo be ni aw ni ala jaw bi se ka jamana joni nkanka ka aw nyaato wali muso de la ta wali muso ka julan tafe konna de la ta aw be se ka fenya faso yi est ce que aw be se ka fenya faso yi aw ni ala ti sympathisant be se ka fenya faso yi faso kuma sulude onda man be nyogon ka wali muso nyini ha ka wali chew nyini ka fa be se ka fenya faso yi olu ku yere filmer ka ko bla groupe ka male on ne mbenale bari mbenale ne blali ko ne ati fo chane mi faga min fo dron mu réseaux sociaux o ko no aga fa su ko bade o ma ko la no dron jigi mun kuma me ga fo de ko groupe njiga ka da fendo de kande ko mun kuma me ga fo de parce que agent de sécurité fana be senga donc agent de sécurité mi so ka fo yi mun kuma be ne ko pression de kira
Ya parce que ni groupe ngumachi doka mouvement do be senga doka kele do be senga donc ni ka groupe ndo c'est groupe mouvement nkunte fanga so quoi ya bon munu kuma ne bene sécurité d'état anti jigi voilà romier salam alaikum nyati ko de voilà Dani ne pare c'est partisan Rosbat ma foli ba bela jele ka non Makaveli atina fo ebeka America kemie quoi si ni nasura na fola ko sympathisant Rosbat kataleno otage là bon d'abord à famille dron et c'est-à-dire banquiers ils sont déjà infiltrés parmi nous ici. Yeah, il s'agit de ça. Lorsque les ennemis sont infiltrés parmi nous, ça veut dire qu'ils nous avaient pris en otage. Ne de do ne ras 24 nye daniga groupe sympathisant hari min tawi hari ne be aras badi ta otage surtout hari aras badi are badi ka do ne ka otage koro aw be fen kalama aw hakila aras badi be fen de doa ha kun sigi dron de ba kunon te papa ate foido ay malew negende foy aka donia bana yeah voilà nya fo ngo am sira bo ma fo clairement am mo boy am fiu ka boka arasa ginu la kuma do de be ko ban re boloka aba on kono ya kambe ko de si j'ai débattu sympathisant moti ate mo bulo ya kele c'est au sein du CDR ka ko do be no ka bonlo moti match bulo nous on be boy am arasa tan go kuma do fo ya ka arasa la portale ko kuma do ka kuma bon et puis srambe aw vertifne et ni asro parce que ne nyabalo ako administrateur ka chan oh donc munu c'est Dani de Paris sympathisant Rasbati munu ya créé bon abala je amogo fla mo saba obege awa ga totalement ko vocalu kunchara maseka bella malisa maseka lame maya nera kunta do be kuma mina fo mo gode enta inbox la sa donc ode la mbora ka fa ko nye groupe donc nye fe bo administrateur la mo shika na dimi de mo shika na dimi ndako kuna chuya do ko mo gode enta inbox la ko administrateur ka chaka fora ko nega ni groupe italendo otaji la quoi ko foka administrateur da mo wakilo be mo flama ko nyenu hakili tie ko groupe talendo otaji chenero si 24 yere ni kaba ko ide ni kaba ko ide kana bagama amami amabo wa sympathisant wera photo tenede ne nya sympathisant shi photo teta ne anwera de tanye tangoy voilà chenero si ikase ka adoka fo ko nebe groupe kono de nye prebu de yuru la ka pombe groupe kono deni ye vocal min bla nyo vocal de taka vocal in capturike katla ka no kelen de publier secondi maje foy maje katla ka transférer par internet o kofe deni mbolto tara groupe kono ka fo kono aya la me abe min fo 24 yere ni kaba ko ide ni kaba ko ide kana bagama amami amabo wa sympathisant wera photo tenede ne nya sympathisant shi photo teta ne anwera de tanye tangoy voilà donc on na ote kelenye ne be sede mbese ote waso ote dabarede mbese de epimba ke fana adoni de bena kalambe na a capacité be na kake a fanga be na fana epimbese ga ke fana voilà neni Dani te kelenye kani sigi réseau ka dabaraba yala de abeta ye sunjata ye sunjata jume yoro jume sunjata fona kera arasba de ka tramaga nyede non te malika tramagante malika tramaga mo munu maso magobe fasola olu de malika tramaga nya ebese ka tramaga chogodi fona kera tramaga jina kelaye fona kera tramaga muso nyininaye fona kera tramaga nenini kelaye fona kera tramaga kama faranjon kan galonka ka digu kan galonka ka jina kula galonka kama ulegu galonka ebese ka tramaga de mais faso tramaga etoyi ete faso de me baga tramaga voilà faut ka jien wuli ete ka koy voilà Mgo be sera kuma de nya ko raison pour laquelle nya fali nga bugal la gafu ka sera kuma nye ni ne be awe sera kuma nye ngo muso banaka kuma billahi sympathisa rajbad muso banaka kuma ni ndeni ndono de tumbe ka kuma che unofi nya kuma de tigula e atala ni joli be panikera e ka la meni njengo ko lui sirana ka kuma de ko parce que ko mo be sera kuma de nye abe sera kuma nye parce que abado che mimbe aw be ne do ne bawdo voilà on bala image mu capture le fena afeneta moi abe yamugo rede an be yamugo de la akele na moi ça veut dire que même si les sympathisants nga chan ko sympathisants chama be mba kalam
on me neba ni mina on ni ya mgo yɛrɛ fana de mgo ya mgo bala quoi ya sympathisant mgo bala mais il bɛ se k'o faamuya cogo di a tɛ faamu non non a tɛ faamu ninnu tɛ taa nin tacogo de ka t'o kɛ chantage ou bien même si c'est des chantage ça veut dire que an k'an yɛrɛ contrôler quoi ça veut dire que ko dɔ bɛ sen na quoi voilà a k'aw yɛrɛ contrôler n'aw ni ne de bɛ kɛlɛ la RS 24 aw tɛ se k'aw yɛrɛ contrôler billahi n'aw ni ne bɛ kɛlɛ la billahi aw tɛ se k'aw yɛrɛ contrôler est ce que aw y'a faamu aw ni min bɛ ɲɔgɔn na aw k'aw yɛrɛ contrôler o contre la aw bɛ paniquer mais aw tɛ se k'aw yɛrɛ contrôler nko n ye ɲagami de groupe fila in sympathisant ni VP ye Dani ka groupe fila in wallahi n y'a bɛɛ ɲagami de nin tile fila in kɔnɔ aw y'a tɛ Dani la sisan n'i y'a ye video la yɛrɛ i b'a fɔ k'a bɛ sunɔgɔ la tellement que a haminen de don mais a haminen bɛ ni min ye ne b'o dɔn a to ye a y'a f'a ye de a ka sabali n'a ma sabali ni n bɔra k'a sɔrɔ ni n ko n b'a gosi don o don o y'a jiginnen de voilà dabaraba in tɛ o ne dabala banna sa o mais kwa dabariya bana vocal shuru to la bon aga can ko jugu ali sanfɛ vocal ma se k'a lamɛn komi ɲɛ b'a la n ka inbox balila ka caya mɔgɔ ka vocal la quoi mais voilà ni numéro ye ne min taara mɔgɔ min ala cɛ aw bɛ tulonkɛ la an ye baara de non ne yɛrɛ ari gafu yɛrɛ parce que ne tun bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna a bɛ ka misarata caya voilà ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'o fɔ gafu ɲɛ fo ka se visi la ma yɔrɔ min na sisan danaya bɛ yen danaya tɛ yen bilen danaya tɛ yen de danaya tɛ yen hali n'a ma kɛ ni malika ko faami ko ye an yɛrɛ sɛdɛri dama ni ɲɔgɔn cɛ voilà cɛ min sera ka tiɲɛ fɔ groupe in kɔnɔ o ye nin cɛ dɔrɔn de a ko malinka ko tɛ ko sederi ko tɛ ko danaya de tɛ ko sederi dama yɛrɛ dalen tɛ ɲɔgɔn na sympathisant yɛrɛ dalen tɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye zɔnw ni kalabantuw ni jɛnɛkɛlaw de a ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a k'aw bɛ baga maninka famille ma aw bɛ baga le lynx ma ko le lynx tɛ maninka famille tɛ dɛ a ka n yɛrɛ dama min bɛ yan anw de ye kalabantuw ye anw de bɛ ka ɲɔgɔn janfa anw de bɛ ka ɲɔgɔn tara ye est ce que nin y'aw nɔ ye wa nin t'aw nɔ ye n'i y'a ye ne sera ka don aw ka groupe kɔnɔ mun de don aw yɛrɛ ka kalabantiya aw yɛrɛ ka janfa aw yɛrɛ ka danayabaliya n'a ka kodɔnbaliya n'a ka kalanbaliya c'est pour cela que ne sera ka don groupe sympathisant kan c'est pour cela que n sera ka don Dani yɛrɛ ka groupe kɔnɔ hɔrɔnya bɛ min n y'o de fɔ Dani ye n ko ale yɛrɛ dalen bɛ maa minnu na ne tigɛlen de b'u la parce que ne n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ne tigɛlen b'u la Dani billahi ka confiance bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka Dani a dɔn k'a fɔ ko ne RS24 n'a bɛ relation na aba olu de bɛ k'i tara ye kuratɛ de n bɛ n kale ala la kuratɛ Dani wallahi ma kuratɛ k'i tara ye Dani mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i tara ye ta Dani a bɛɛ ye mɔgɔ kɔrɔlen de mɔgɔ kɔrɔlen i tɛ sederi fɛ mais i bɛ sederi kɔnɔ i tɛ arasibari fɛ mais i b'a ka hakilina nɔfɛ mais k'a sɔrɔ i t'a fɛ de n y'o de f'i ye Dani ko maaw tun bɛ maa minnu fan de ni arasibari nɔfɛ maa minnu ka denbaya de ni arasibari nɔfɛ olu ko k'olu tɛ bɔ arasibari nɔfɛ fewu fo ka arasibari legu de awa olu de b'aw bolo yen de aw yɛrɛ jigi dalen bɔ olu de kan aw yɛrɛ bolo olu de arabadi ka fanu yɛrɛ parce que olu bɛna ni nafolo ye i bɛna ni jɔyɔrɔw ye i bɛ jɔyɔrɔ c'est à dire i bɛ fɛn caman kɛ arabadi ye i bɛ fɛn caman k'aw yɛrɛ mais hɔrɔn tɛ dɛ billahi olu tɛ hɔrɔn ye ladiriw tɛ ne n'u bɛɛ bɛ relation na awa olu de ko k'u tɛ bɔ sɛrɛri kɔnɔ i tɛ arabadi ka taabolo in bila fo ka arabadi legu de awa i dun b'a legu de n'o tɛ ne bɛ don groupe kɔnɔ cogo di n'o tɛ ne bɛ se ka don aw ka groupe kɔnɔ cogo di Dani e ni ala cɛ hɔrɔnya an ka hɔrɔnya tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ e ni ala cɛ n'olu ka janfa n'u ka kalabantiya tɛ ne bɛ don groupe in kɔnɔ ne kan ka don groupe in kɔnɔ wa mais n donna kɔnɔ mun de la parce que i t'aw fɛ aw mɛn'u k'aw nege t'u la awa i bɛ siran aw ɲɛ de mais i t'aw fɛ awa hali n'a sɔrɔ n'u tɛ siran aw ɲɛ de i bɛ to yen de k'aw ka vie détruire c'est pour cela que i tɛ bɔ awa i bɛɛ ni ne bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa diɲɛ mɛlɛkɛ e tɛ se k'a dɔn ne ni karisa dɔ karisa non e tɛ se k'o dɔn tugun an ka taa ni de sera ka tiɲɛ fɔ voilà ni dɔw dalen b'a yɛrɛ la dɔw dalen t'a yɛrɛ la quoi dɔw bɛ idéologie nɔfɛ dɔw tɛ idéologie nɔfɛ mais o tɛ se ka dɔn ko jɛ la quoi an yɛrɛ an k'an cogoya dɔn voilà an bɛ dugawu kɛ ala wallahi n'a ye kelen n'aw zuye ka taa fɛ n'a ye kelen n'a y'a sirɛlen a hakili tɛ fɛn fɛn na o bɛɛ bɛ bɔ a la parce que k'a fɔ ko ouais an n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye nin kɛ kɛlɛ mana kɛ cogo cogo a kun man tɛ ka nin kɛ non aw bɛ Dani de ɲininka o la sa cafɛ kɛlɛ mana kɛ cogo cogo Dani de bɛ kɛlɛ tigɛ Dani de fana bɛ baga mɔgɔw ma Dani de bɛ attaquer
Ni Daniel B attaqué Beba ou attaqué. C'est ça la preuve. Ni Daniel B attaqué Beba ou attaqué. Parce que Amba B attaqué Kada Mundeka. Parce que Aoni Dani de Benyon fait, avec Danika groupe de Sigilen de Kono, avec Dani de supporter, non Tao Sigilen Tef Kafoko Fasode, Ao Sigilen do Dani Arasba de Djene, avec Olu de Avenirine, en Casserato. Mais Aman Oluga Avenirine, tu vois, quand on est attaqué. Na ya on attaqué, quand on m'a fait un calambe beau, fait un groupe qu'on a be attaqué. Monde be boire la feuille, papa. Voilà. Angata no ba ola sira yebo groupe kono ke comme groupe intira amata de kura kono mbaw soroy be manage kala kono be kala doy voilà comme ale voilà ne trabo ko ako fosolna mununtume musotulonge kuma fo yano ko sinango ina fo ko ñu la tubi ko billahi ñu la tubi jebe ga fo ko hari musotulonge kuma mimbe fo groupe ka ko aka dabla ko parce que aras 24 ban tula ko aka dabla. Bon, aw ma sira silamia nyere aw sirana ne de nyi aw ma sira ala nyere aw sirana ne de nyi aw ma sira u dambe tiani aw ma sira fauna bawye aw ma sira ka fo ko islami dine de bawbolo ama jena ide mais aw sirana jonye ne 24 ko parce que ko 24 be ko muso tulonge kuma ay be tandere ibo barabe tande kungolo be tande disu be ta ko be ka dabla ko parce que ne be nke mbe ne tara de ka don est ce que aw islami ye wa mimbe fo est ce que aw be ka pratique wa est ce que akewale bawla wa ne nana ninde kamo me nya soro dambe tawla nya soro hornya tawla nya soro be ka islamia mi fode aw te ka pratiquer ne na obetika ke kelenyi antika ke kelenye voilà sinango ya quoi voilà sinango ya aw be ka foni tinya malika kote fo ya raspati to koma kuma te fo ya voilà jango anga ke musokoe peut-être comme adama de kala choko jugubila jugo tara nunu o do ke ambulo kele bon mo ma dama dia don mo ni fiya do o tiri be o don nta do ni tani be mo ni fiya do ka dama de nya do aban atakia abanta do halshini aba halshini nteso abe kuma ni dani de abe ta fe nyini yoro jaw fana ni fenfe be Facebook ka dani de nodo dogali fenfe be Facebook ka dani jene de nodo jonde nodo est ce que arasbari bora don kele ka kangarda nunya a fait ga dun fora arasbari ka foko ko nunde be ka mawlegu nunde be ka kumani toy be ka kumani ka jekulu toy munaras badi mafo ka foko danini jene abe ka kewale mununke aba ne ka jekulu te jedai biate jena nga dambe te nga horonyate aba auti nga jekulu fana présenter atunga nga boko fo mais amo fo sans saba abe ka mo legu ibe ka mo guruja aras badi bora don kele chogodi ka fa ale be faso jola nin kewale be ka ke ale ka boka kumani na est ce que akerawa ama ke est ce que mo go be faso la est ce que aras badi yere faso jola wa est ce que aras badi yere de te nunu suku bla maula wa areba di beka nunu suku bla maula le link ye tiere fode aman galon sirala voilà anga video la je video njanyana donc mbaw blaya wara be do wo kono ambe do point ko merci mena video publier quoi mena video publier mena publier voilà Ibeche farunde wele voilà